अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है आगाज़ रमज़ान। आगाज़ रमज़ान के बारे में बताऊंगी, साथ साथ हम इसकी एक्टिविटी भी करेंगे, साथ साथ रमज़ान के आगाज़ के बारे में भी बताऊंगी। प्यारे बच्चों, रमज़ान की तैयारी हम कब शुरू करते हैं? रमज़ान में अल्लाह ताला का क्या ख़ास काम करते हैं? रमज़ान से हमें क्या हासिल होता है? और कौन-कौन से काम हैं जो हमें रमज़ान से पहले कर लेने हैं? प्यारे बच्चों, रमज़ान की अहमियत क्या है? कौन बताएगा? आपने पहली मेरा लेक्चर सुन लिया है ना? सबने तैयारी कर ली है ना? चलें बच्चों, अब नया चाँद नज़र आ गया है। प्यारे बच्चों, आपको चाँद की दुआ याद है ना? आपने फ़ौरन नए चाँद की दुआ पढ़ लेनी है। उसके बाद फिर अब जो जो आपने क्या करना है, अब आएगा अमल की बात। अमल की बात इसका मतलब ये है, हमें तो हर वक़्त कोई भी टाइम ज़ाया नहीं करना, बल्कि इस मौके से पूरा-पूरा फ़ायदा उठाना है और ढेर सारी नेकियां जमा करनी है, सारी अच्छी-अच्छी बातें सीख कर दोस्तों, रिश्तेदारों को बताना है। वो भी जब आप बहुत सारी नेकियां करें, आप भी नेकियां करें ताकि आपके दोस्त अहबाब भी बहुत सारी नेकियां कर सकें। प्यारे बच्चों, अब नया चाँद देखकर खुद भी दुआ पढ़ें और घर वालों को भी पढ़ाएं। साथ साथ ये दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान नसीब फरमाए, आमीन। हमें इस रमज़ान में अपना ये टारगेट रखना है कि अपने सारे गुनाहों को अल्लाह ताला हमारे माफ़ कर दे। ठीक है ना? शाबाश। कौन कौन सा बच्चे कोशिश करेगा अल्लाह ताला को राज़ी करने के काम करेगा? प्यारे बच्चों, अच्छा, जब चाँद तो नज़र आ गया है, हमने दुआएं भी मांग ली है और घर वालों को भी दुआएं बता दी हैं। अब क्या करना है? चाँद किस वक़्त नज़र आता है? सुबह, दोपहर की शाम? जी, शाम को। तो शाम को कौन-सी अज़ान होती है? मग़रिब की। जब अज़ान होती है तो क्या करना चाहिए? अज़ान को ख़ामोशी से सुनें, इसका जवाब दें और आख़िर में दुआ माँगे, क्योंकि अज़ान के बाद क्यों दुआ कबूल होती है। फिर मग़रिब की नमाज़ के लिए बाजमात अदा करें। इसके बाद अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ मांगे। प्यारे बच्चों, हमने अपना टारगेट ये रखना है कि वक्त ज़ाया नहीं करना। नमाज और दुआओं से फारिग होकर हम अपने वालिदैन की मदद करना है। किस चीज़ में? जी, सहरी का इंतज़ाम भी करना है और अच्छी थोड़ी देर के लिए हमें इशा की नमाज और तरावी पढ़ने के बाद फिर हमने थोड़ी देर सोना भी है और फिर हमें सहरी के लिए भी उठना है। हमने अपना टारगेट ये रखना है कि वक्त ज़ाया नहीं करना। नमाज और दुआओं से फारिग होकर हमें अपने वालिदैन की मदद करना है। किस चीज़ में? जी, सहरी का इंतज़ाम में भी करना है और अभी थोड़ी देर में इशा हो जाएगी तो इसकी नमाज भी मस्जिद में जाकर पढ़नी है और तरावी भी पढ़नी है। ये सब अदा करने के बाद जल्दी-जल्दी सोना भी है ताकि सहरी में आँख खुल सके। प्यारे बच्चों, अब शैतान तो बंद हो चुका है। हमने खुद भी नेकी के काम करने हैं और अपने घर वालों को भी करवाने हैं। प्यारे बच्चों, सहरी के लिए हम अपने लिए 5 या 6 या 7 खजूरें लें। इनको रात को पानी में भिगो दो, सहरी को जब उठे तो पानी भी पी लें और खजूरें भी खा लें, तो तमाम दिन हम ताज़गी महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इसको खाया करते थे। प्यारे बच्चों, अभी अम्मी की मदद भी करना है। अगर सहरी के लिए कुछ तैयार करना है तो किचन में जाकर देख लें। साथ साथ बातें करने के बजाय साथ साथ आप ज़िक्र करें। ज़िक्र क्या करेंगे कि अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे। इन सब के पढ़ने का बहुत फ़ायदा होता है प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत भी शुरू कर देंगे, जितना आसानी से हो सके पढ़ लें। अगर आप पूरे कुरान मजीद का नाज़रा कर चुके हैं तो पहला सुपारा शुरू कर लें, क्योंकि पूरे रमज़ान में कम अज़ कम एक मरतबा पूरा पूरा कुरान मजीद पढ़ लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी करीम वसल्लम के सामने हर साल रमज़ान में एक बार कुरान पेश किया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आप नाजरा कर रहे हैं तो अपना सबक दोहरा लिया करें। प्यारे बच्चों, अब इशा का वक्त हो गया है, आप अजान सुनकर इसका जवाब दें, दुआ मांगे, नमाज बाद जमात पढ़ें और तरावी भी पढ़ें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के बारे में फ़रमाते हैं कि जिसने इसमें ईमान और सवाब की उम्मीद से क़याम किया, इसके गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम तो चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा दे, इसलिए हमें नमाज, तरावी और क़यामुल लैल
کا انتظام کرنا چاہیے اور ख़اص طور پر ایسا اچھے طریقے اس کو ادا کرنے چاہیے۔ پیارے بچوں، چلے اب سو جائیں تاکہ ہم سحری میں آرام سے اٹھ سکیں اور اپنی امی سے یہ کہہ کر سوئیں کہ آپ کو بھی سحری میں ضرور اٹھنا ہے۔ اب سحری میں تو اٹھ گئے۔ پیارے بچوں، اب کیا کرنا ہے؟ سحری کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے آسمان پر آتے ہیں۔ چلے میں آپ کو اس کے بارے میں ایک حدیث سناتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب بلند اور برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں؟ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں؟ تو سحری کے وقت اٹھ کر وضو کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، استغفار کریں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین، بہن بھائیوں، اساتذہ، تمام مسلمانوں کے لیے گناہوں کی معافی مانگے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد اپنی امی کی مدد کروائیں سحری بنوانے میں یا پھر لگانے میں۔ پیارے بچے، کچھ بچے سحری میں اٹھتے ہیں پر اٹھ کے کھاتے نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری کھانا بہت بڑی فضیلت ہے۔ پیارے بچوں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ پیارے بچوں، سحری کب کھانی چاہیے؟ یعنی سحری روزہ بند ہونے کے قریب کھانی چاہیے، یہ نہیں کہ روزہ بند ہونے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے ہی کھا پی کر فارغ ہو جائیں۔ اس طرح نہ تو روزہ آپ نے اپنی طرف سے بڑھانا ہے، نہ اپنے گھٹانا ہے۔ پیارے بچوں، سحری تسلی سے کھائیں، پھر روزہ بند ہو تو یعنی سحری کا وقت ختم ہو تو آپ فریش رہیں، اور اذان ہو تو فوراً نماز ادا کریں، اور سستی نہیں دکھانی چاہیے کھانے کے بعد، کب سست ہو گئے اب ہمیں لیٹ جانا چاہیے، اب ہمیں سو جانا چاہیے، نہیں، نماز پڑھ کے پھر آپ نے لیٹنا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں ایک اور اہم نیکی کا موقع یہ بھی ہے کہ آپ چاہے خود روزہ رکھ سکتے ہوں یا نہیں، دوسروں کو بھی روزہ رکھوائیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو چھوٹے ہیں، ہم کس طرح کھانا پکا سکتے ہیں، روزہ کھلا سکتے ہیں؟ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سحری میں آپ اپنی امی کی مدد کریں، جیسے پانی، پلیٹیں، چمچ، سالن، دہی، روٹی، کھجوریں وغیرہ سب لا کر آپ ٹیبل پر رکھیں یا دسترخوان پہ رکھیں۔ اگر روزے گرمی میں ہو تو ایسا کھائیں جس سے آپ کو دن بھر بھوک اور گرمی نہ لگے، مثلا دہی، لسی وغیرہ کا استعمال سحری میں کریں، اس سے دن میں پیاس اور گرمی نہیں لگتی، لیکن سالن کھانے سے تو پیاس لگے گی۔ کھجور بھی کا اہتمام کریں، کھجور کو بھی کھائیں تاکہ دن میں طاقت رہے آپ میں۔ پیارے بچوں، سحری کے بعد فجر کی اذان کا اہتمام کریں، نماز جماعت پڑھیں، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہر نماز سے پہلے وضو کے وقت مسواک کا استعمال ضرور کریں۔ پیارے بچوں، چلیں جی، آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، اب ہم اگلی کلاس میں آپ کو روزے کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ عمل کی بات، مجھے سحری کے وقت اٹھنا ہے، دعا مانگنی ہے اور سحری کھانی ہے۔ اب ملیں گے پیارے بچوں نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔